नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अछंती सांग माने भल अछंती तो आशा करुछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबे आमे मध्ये बहुत ही भलरे अछि और खुशी रे अछि तो सेही खुशी रे आज मो वीडियो स्टार्ट करछि रुसई घर मोर चुली पाखरे देखो चुली रे मु कढ़ा बसै दीजी तो आज बहुत दिन पर माने कार्तिक मास चलथिला मास जाक तापर छाड़ खाई रे चिकेन फिकेन हेतला तो माछ खाई नथिले तो आज बहुत दिन पर माछ आसी से भी पुणी माछटा गाँ को आसला माछ वाला मु नहीं माछ मो पसंदर माछ तो मुझे देखाऊँ आज कौ माछ आसी आ मुझे कौन कौन बनइबा आ कौन खाइबा है सब किसी देखी ए वीडियो रे देखिपार तो सांग मैंने एपटे अच्छी आमर ताउड़ी माछ आउ एपटे अच्छी चिंगुड़ी माछ तो कढ़ा पूरा गरम हो गलानी ए माछ पकईदेवा लुण हल्दी गुलेबा माछ पकेबा गोटिका माछ आज फ्राए करवा तो मु बिना निआरे मु माछ भात देवी कढ़ाटा को तलकू ओल्हे आनी चुली आमर सेपटे अच्छी देखो माछ केमती हम आपण मैंने एमती रांधती कि मैंने चुली ओल्हे आनी तले रांधती कि मु रांधुची कि माने तले भूई रे बसी आम कढ़ा देखु माछ बढ़िया से होची ना प्रस्तुत हो जाइए आमर गरमा गरम ताउड़ी माछ भजा सांग माने प्रस्तुत हो जाइए आमर गरमा गरम माछ भजा चिंगुड़ी माछ भजा आउटा किस माछ ताउड़ी माछ भजा तो पाणियाखिया माछ भजा तीन प्रकार माछ भजा है सहित होती शाग पखाड़ हम पुणी शाग हेनी भल लगे कि खावाई जमा भल लगे ना समा तो पखाड़ सहित शागटा हेले टेस्टी हम ना सहित अच्छे आम बाड़ी कंचा लंका खाइबा एत लोक खाई माछ 3 पीस कि लंका 3टा देखिए मैंने बहुत दिन है माछ खाइनी तो लुणी माछ से नहीं आसी लुभर खाई हो कि ना देखिए 1.5 मास तले लुणी माछ हाँ तो से आज गाँ को पुणी आसला जहाँ भाग्य को लुणी माछ नहीं पखाड़ पेटे आज लोभ कर देखी कहार पखाड़ आ लुणी माछ भजा पसंद आउ शाग निहाती कमेंट करेंगे है आउ गोटे कथा है एबे जो शीत दिन चलती शीत दिन पखाड़ खायापाई विशेषकर खरारे बसी खायापाई भारी मजा लगे नुई समा आमे पूरा भार तले बसु आमे खायापाई माछ शाग देखिक लोक लोभ कर लोभ करें है खाइबापाई मन हो आम घर को आसतु आम मना करूनी कर निहाती दबू खाइबापाई मोबाइलटा बहुत दूर रही कथा शुभुची ना हाँ कौन करवा शाशु दीटा लोक पिला माने तो पढ़ाई पलैन सकाळ जी जा काम पलैन आम जहाँ पार्चु करदे मोबाइल टे दूर रखीदेचु आ लंकाटा राग अच्छु कि बड़ लगे लंका दिन नष्ट खाली हो बापा 200 टका किलो है कंचा लंका एत राग लगे भाव नी बास्ना एत हो पेट बढ़ी जाऊँ शाग भी बड़े मीठा ना बहुत दिन पर आज पखाड़ खाऊे सब भल लगे गोटा माछ समय में बाजिला 11टा काली पुणी जाइथिला मार्गशीर मास गुरुवार उपास तो आज पखाड़ पूरा खाइला बाडुचे माछ भजा शाग मजा आसी लुणा माछ भाजी बहुत बासना भल टेस्ट लगे मोर टिके लुणी माछटा अधिका प्रिय
ମାନେ ଲୁଣି ମାଛ ଯାହା ରହିଥିବ ମୁଁ ତାଟିଆ ନେଇକି ପଳାଇ ମାଗତେ ନାଇଁ ଯଦି ମୋ ନାକକୁ ବାସ୍ନାଟା ବାଜିଛି ଲୁଣି ମାଛର ଯେତେ କଣ୍ଟା ମାଛ ଖାଇବ ସେତେ ମିଠା ଅଧିକା। ମାମର ପଖାଳ ସରିଗଲା ତରକାରୀ ମାଛ ସରୁ ମାଛ ବି ସରିଯିବ। ମାଆଙ୍କୁ ଲୁଣି ମାଛର ଟିକେ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ଖାଇତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ମା କଟିଛୁଆ ଭଳିଆ କଣ୍ଟା କାଢ଼ି ଖାଆନ୍ତି। ବେଶୀ କଣ୍ଟା ମାଛ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ଚୁବେଇ ଦିଏ। ଶାଗ ଖାଉନ ଯେ ଶାଗ ଖାଅ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଶାଗ ତ ଖାଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ହବ। ତ ଖାଇଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ବଢ଼ିଯିବ। ପଖାଳ ସରିଯାଇଛି ମାଙ୍କର ମାଛ ଆଉ ଶାଗ ଅଛି। ମୋର ବି ଶେଷ ନାହିଁ ତ ମୋର ପଖାଳ ନାହିଁ। କି ଶାନ୍ତି। ଖାଇଦିଅ ମାଛ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଖାଇବା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ମା ଏଇଟା ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପଖାଳ ଠାରୁ ଶାନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ବି ପଖାଳର ମଜା ନାହିଁ କେଉଁଠି। ମା ପେଟ ଖାଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଚାଲି ପାରିବିନି ଶୋଇଯିବି ମା ଉପରେ। ଶୋଇପଡ଼। ପଖାଳ ଖାଇଲା ପରେ ନିଦ ପୁରା ଶୋଇ ଶୋଇରେ ହବ ନା ସମା ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ହବନି ଶୋଇଯିବା ଚାଲ। ମା ବି ଟୁଆଣି ସୋପି ଦେବେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ଆଉ ଚାଲି ବି ହବନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକର ଖାଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଖାଇକି ଶୋଇ ହବନି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି। ଶୋଇଗଲେ ଏରକମ ମୋଟା ବାଡ଼ି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ବୋତଲ ତେଲ ଖାଲି ପେଟର ମାଲିସ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂର ପଖାଳ ଖିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନାଇଁ ସମା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଗାଉଁଲି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଦମଦାର ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।